Hola queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Rubén Abdascar Camacho, soy abogado postulante en Comercio Exterior y Derecho Marítimo, estudié Derecho en la Universidad La Salle, tengo una maestría en Derecho de Comercio Exterior y Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y también he escrito diversas obras, artículos en varias revistas y doy conferencias y capacitaciones. Los saludo desde México y el día de hoy quiero tocar un tema que, por increíble que parezca, no se toma en cuenta en el comercio exterior, y es el detalle de los accidentes y siniestros que pueden surgir en la navegación, como la avería gruesa, por ejemplo. Es por ello que el tema de hoy es la importancia de las reglas de Jorge Amberes para el comercio exterior, y comencemos por definir lo que es una avería. Y es que el artículo 157 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de México nos señala que se entiende por avería todo daño o menoscabo que sufra la embarcación en puerto o durante la navegación o que afecte a la carga desde que es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino, así como todo gasto extraordinario en que se incurra durante la expedición para la conservación de la embarcación, de la carga o ambos. Hello, dear friends. We give you the warmest welcome on your YouTube channel. My name is Rubén Abdascar Camacho. I'm a lawyer applying for foreign trade and maritime law. I'm studied law at La Salle University. I have a master's degree in foreign trade and law and customs law from the University Center for Legal Studies, and I have also written several works, articles in several magazines. And I give conference and training. I greet you from Mexico, and today I want to touch on a topic that, as incredible as it may seem, is not taken into account in foreign trade and is the details of accidents and claims that may arise in navigation, such as general average, for example. That's it why today's the topic is the importance of the York and ANTWERP rules for foreign trade. And let's start by defining what's a fault is that in the article 157 of the Law of Navigation and Maritime Commerce of Mexico, it tells us that breakdown is understood as any damage or impairment suffered by the vessel in port or during navigation, or that affects the cargo from the time it's loaded or until it's unloaded at the place of destination, as well as any extraordinary expenses incurred during the expedition, for the conservation of the vessel, the cargo, or both. Bonjour, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Rubén Abdascar Camacho. Je suis avocat postulant au commerce extérieur et droit maritime. J'ai étudié les droits à l'Université La Salle. J'ai une maîtrise en droit du commerce extérieur et droit douanier et du Centre universitaire d'études juridiques. Et j'ai également écrit plusieurs ouvrages, articles dans plusieurs revues et donné des conférences et des formations. Je vous salue du Mexique et d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est aussi incroyable que c'est la précipiterie, n'est pas prise en compte dans les commerces extérieurs et concerne les détails des accidents et des sinistres pouvant survenir dans la navigation, tels que l'aviation commune, par exemple. C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui est l'importance des règles de Jorge Amberes pour le commerce extérieur. Et commençons par définir qu'est-ce qu'il faut en Amberes et qu'est-ce que l'article 157 de la loi sur la navigation et le commerce maritime du Mexique. Il rend compte, nous entendons par tout dommage ou dégradation et le commerce maritime et subi par les navires au port ou en navigation ou affectant la cargaison, depuis son chargement jusqu'à son déchargement au lieu de destination, ainsi que sur des pensées extraordinaires s'incourent pendant l'expédition pour la conservation du navire, de la cargaison ou des dûs.
Olá, queridos amigos, damos-lhe a mais calorosas boas-vindas em nosso canal do YouTube. Meu nome é Rubén Abdascar Camacho, sou advogado candidato a Comércio Exterior e Direito Marítimo. Estudei Direito na Universidade de La Salle, tenho mestrado em Direito do Comércio Exterior e Direito Aduaneiro do Centro Universitário de Estudos Jurídicos. E também escrevi vários trabalhos e artigos em várias revistas e dou conferências e treinamentos. Saúdo vocês do México e hoje quero tocar tema que, por incrível que pareça, não é levando em conta no comércio exterior os detalhes dos acidentes e sinistros que podem surgir na navegação, como a averia grossa, por exemplo. É por isso que o tema de hoje é a importância das regras de jogo e ANTWERPIA para o comércio exterior. E vamos começar definindo o que é uma averia. É isso que o artigo 157 da Lei de Navegação e Comércio Marítimo do México diz entender-se para avaria qualquer dano ou prejuízo sofrido pela embarcação no porto ou durante a navegação, o que afete a carga desde seu embarque até o seu desembarque no local de destino, bem como quaisquer despesas extraordinárias incurridas durante a expedição para a conservação da embarcação, da carga ou de ambos. Aquí hay dos palabras clave que debemos resaltar para entender mejor la esencia de la avería, a saber, daño y gasto. Entendemos por daño toda pérdida física y perjuicio, mientras que por gasto la conservación del bien, tales como el buque y el bien, así como los gastos. A los ojos del mundo, la definición que se señala, en el artículo 157 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de México es muy completa. No debemos pasar desapercibido que la avería gruesa se divide en gruesa y simple, entendiéndose por la primera todo daño, sacrificio o gasto extraordinario asumido intencionada pero razonablemente en beneficio común de los tres bienes jurídicos tutelados en la navegación, como lo son la vida humana, el buque y la carga. Mientras que la avería simple solamente hace alusión al daño o gasto eventual y culpable que perjudica solo al objeto en que recae, no es para el beneficio común ni para la navegación, solo lo soporta el afectado. Here are two keywords that we must highlight to better understand the sense of the general average, namely damage and expense. We understand by damage all physical loss and damage, while by expense the conservation of good, such as the ship and the good, as well the expenses. In the eyes of the world, the definition indicates in the aforementioned article 157 of the Law of Navigation and Maritime Commerce of Mexico is very complete. We must not go unnoticed that the average is divided into general average and simple average, being understood by the first all damage, sacrifice, or extraordinary expense assumed intentionally but reasonably for the common benefit of the three legal assets protecting navigation, such as human life, the ship and cargo, while is the simple average only the eventual damage or expense and guilty that harms only the object of which it falls, is not for the common benefit or for navigation, only the effect pari versit. Voici deux mots-clés que nous devons mettre en évidence pour mieux comprendre le sens de la panne, à savoir les dommages et les faits. On entend par avarie tout spectre des avaries physiques, tandis que par dépenses la conservation du bien, tel que les navires et les biens ainsi que les dépenses. Au jeu du monde, la définition indiquée dans l'article 157 sous-mentionné de la loi sur la navigation et le commerce maritime du Mexique est très complète.
Il ne faut pas passer inaperçu que la moyenne est divisée en moyenne générale et moyenne simple. Étant entendu par la première, tout que les dommages, sacrifices ou dépenses extraordinaires assumés intentionnellement, mais raisonnablement pour les bénéfices communs de trois biens juridiques protégés dans la navigation tels que la vie humaine, les navires et la cargaison. Tandis que la simple moyenne, uniquement les dommages ou dépenses éventuelles et coupables qui nous sont se logèrent sur lesquels ils tombent. Ce n'est pas pour l'utilité commune et pour la navigation, seul celui qui l'a fait les ports. Aqui estão duas palavras-chave que devemos destacar para entender melhor a essência do colapso, seja danos dispensa. Entendemos por dano todas as perdas e danos físicos enquanto por despesa a conservação do bem, como o navio ou bem como as dispensas. Aos olhos do mundo, a definição indicada no mencionado artigo 157 da Lei de Navegação e Comércio Marítimo do México é muito completa. Não devemos passar despercebidos que a média dividida em média geral e média simples, sendo entendido pelo primeiro todo dano, sacrifício ou dépense extraordinária assumido intencionalmente, mas razonavelmente, em benefício comum dos três bens jurídicos protegidos na navegação, tais como a vida humana, a navio e a carga, fincando a média simples apenas o dano ou dispensa eventual e culposa que lesa solamente o objeto sobre o qual incide, não é para benefício comum ou para navegação, somente o afetado o suporta. Para la avería gruesa, los principios generales de aceptación aplican perdón en todos los países, pero estos los han adoptado de manera diferente en cada uno de ellos. Dada la complejidad en los litigios, se empezaron a reglamentar y uniformizar desde 1860 a través de la Asociación Nacional de Promoción de las Ciencias Sociales. Posterior a ello vinieron reglas como la Lex Mercatoria, y así nacieron las reglas de York en 1864, ampliándose en Amberes en 1877, y por ello se conocen como las reglas de York y Amberes. Algunas reglas son propuestas por el Comité de Derecho Marítimo Internacional, compuesto por diversas asociaciones de derecho marítimo de distintos países. Las de 1974 fueron las de mayor desarrollo y aún se siguen aplicando en el transporte marítimo, y vinieron otras en 1994, 2004 y 2016, pero estas tres últimas versiones no han tenido mucha aceptación. For general average, the general principles of acceptance apply in all countries, but they have been adopted differently in each of them. Given the complexity of litigation, regulation, and standardization began in 1860 through the National Association for the Promotion of Social Science, after which came rules such as the Lex Mercatoria, and thus the York rules were born in 1864, expanding in ANTWERP in 1877, and are therefore known as the York and Antwerp rules. Some rules are proposed by the International Maritime Law Committee, made up of various maritime law associations from different countries. Those of 1974 were most developed and are still applied in maritime transport. Others came in 1994, 2004, and 2016, but these last three versions have not been widely accepted. Le labeur commun, les principes généraux d'acceptation s'appliquent dans tous les pays, mais ils ont été adoptés différemment dans chacun d'eux. Compte tenu de la complexité des litiges, la réglementation et la normalisation ont commencé en 1870 par l'intermédiaire de l'Association nationale pour la promotion des sciences sociales.
puis des règles telles que la lex mercatoria et donc les règles de Georges sont nées en 1864, se sont développées à Anvers en 1877 et sont donc connues sur le nom de règles de Georges et d'Anvers. Certaines règles sont proposées par les comités de droit maritime international composés de diverses associations de droit maritime de différents pays. Celles de 1974 ont été les plus développées et sont toujours appliquées dans les transports maritimes. Des autres sont venues en 1994, 2004 et 2016. Mais ces trois dernières versions n'ont pas été largement acceptées. Para a média geral, os princípios gerais de aceitação se aplicam a todos os países, mas foram adotados de forma diferente em cada deles. Dada a complexidade da litigância, a regulamentação e a normalização começarão em 1860 através da Associação Nacional para a Promoção das Ciências Sociais. Após que houveram regras como a lex mercatoria e assim as regras de Georges nascerão em 1864, expandindo-se em ANTWERPIA em 1877, e são, portanto, conhecido como as regras de Georges e ANTWERPIA. Algumas regras são propostas pelo Comitê de Direito Marítimo Internacional, formado por várias associações de direito marítimo de diversos países. As de 1974 foram as mais desenvolvidas e ainda são aplicadas no transporte marítimo. Em outras verá em 1994, 2004 e 2016, mas estas três últimas versões não foram amplamente aceitas. Para hablar de averías gruesas, siempre se debe de tratar de pérdidas extraordinarias. Es importante resaltar que así como los Incoterms no son un tratado internacional, sino un conjunto de usos y costumbres marítimas, y las partes decidirán la aplicación de las reglas de York y Amberes en los contratos. Las reglas de York y Amberes son un conjunto de normas alfanuméricas y consuetudinarias que se adoptan de manera libre por su implementación cotidiana y funcionalidad, que regulan todo lo relacionado a la avería gruesa. Y cómo definirla, es importante mencionar que estas reglas no tienen reconocimiento en algunos países como Francia y España, que no las utilizan más que en cierta medida, no tan reconocida en otros países. To speak of gross average, one should always deal with extraordinary losses. It is important to highlight that just like the Incoterms, they are not an international treaty, but a set of maritime uses and customs. The parties will decide the application of the York and Antwerp rules in the contracts. The York and Antwerp rules are a set of alphanumeric and customary rules which are freely adopted due to their daily implementation and functionality, which regulate everything related to general average and how to define it. It is important to mention that these rules are not recognized in some countries such as France and Spain, which don't use them other than to a certain extent, which is not so widely recognized in other countries. Pour parler de moyen brut, il faut toujours faire face à des parties extraordinaires. Il est important de souligner que, tout comme les Incoterms, ils ne sont pas un traité international, mais un ensemble de usages et de coutumes maritimes, et les parties décideront de l'application des règles de Georges et d'Anvers dans les contrats. Les règles de Georges et d'Anvers sont un ensemble de règles alphanumériques et coutumières qui sont librement adoptées en raison de leur mise en œuvre quotidienne et de leur fonctionnalité qui remet le monde et tout ce qui concerne la vie commune.
Et comme on les définit, il est important de mentionner que ces règles ne sont pas reconnues dans certains pays comme la France et l'Espagne, qui ne l'utilisent et qui, dans une certaine mesure, ce qui n'est pas aussi largement reconnu dans d'autres pays. Para falar das médias brutas, deve-se sempre lidar com perdas extraordinárias. É importante destacar que, assim como os Incoterms, eles não são um tratado internacional, mas é conjunto de usos e costumes marítimos e aspectos desiderados a aplicação das regras de jogo e de ANTWERPIA nos contratos. As regras de jogo ANTWERPIA são conjunto de regras alfanuméricas e consuetudinárias que são adotadas livremente devido à sua implementação e funcionalidade diária, que regulam tudo relacionado à média geral e como defini-la. É importante mencionar que essas regras não são reconhecidas em alguns países como França e Espanha, que não os utilizam senão em certa medida ou que não estão amplamente reconhecidos em outros países. Estas reglas regulan todo lo relacionado a la avería gruesa, también llamada avería común, exponiendo dentro de ellas la definición de avería gruesa y el momento en que se contrae, así como lo que sucede cuando uno o más buques remolcan a otro, gastos admitidos y no admitidos como avería gruesa, y además abordan situaciones tales como daños por echazón, de cargamento, varada voluntaria del buque, extinción de fuegos a bordo, daños causados a las máquinas y calderas, etc. De esta manera, estas reglas buscan la forma de resolver dichas situaciones apegándose lo más posible al derecho marítimo internacional, para que se logre, recordando que también estas reglas, también se hace mención sobre la remuneración por salvamento, los gastos en el puerto de refugio, salarios y manutención de la tripulación y otros gastos ocasionados por la entrada al puerto de refugio, los daños causados al cargamento en la descarga por avería gruesa y la deducción del costo de las reparaciones. These rules regulate everything related to general average, also called common average, exposing within them the definition of general average and the moment in which it is contracted, as well as what happens when one or more ships to another admit expenses and not admit as general average, and also other situations such as damage due to jettisoning of cargo, voluntary grounding of the ship, extinction of fires on board, damage caused to machinery and boilers, etc. In this way, these rules seek a way to resolve these situations by adhering as much as possible to international maritime law, so that is achieved, remembering that also in these rules mention in also made of remuneration for salvage, expenses in the port of refuge, salaries and maintenance of the crew and other expenses caused by the entry to the port of refuge, the damage caused to the cargo in the unloading due to general average, and the deduction of the costs of the repairs. Ces règles réglementent tout ce qui concerne l'avarie commune. Également appelé avarie commune, exposant en l'air sans la définition de l'avarie commune et le moment où elle est contractée, ainsi que ce qui se passe lorsqu'on remplit navires en remords ou en autre des dépenses admises et non admises, comme avarie commune et trailant également des situations telles que l'avarie due à largage de la cargaison, à l'échouement volontaire du navire, à l'extinction des incendies à bord, aux dommages causés aux machines et chaudières, etc. De cette manière, ces règles chargeant homogènes de résoudre ces situations en respectant autant que possible les droits maritimes internationaux.
afin qu'il soit atteint en se rappelant que dans ces règles, il également fait mention de la rémunération pour les avantages des dépenses dans l'époque et des refuges salariés et entretien de l'équipage et autres frais occasionnés par l'entrée au port de refuge, les dommages causés à la cargaison d'heures et de déchargements pour travail común et la déducción de coûts de réparation. Estas reglas regulan todo o que se refiere a avería grossa, também chamada avería comum, expondo nelas a definição da avería grossa e o momento em que é contratada, bem como que acontece quando um ou mais navios revocam outro, despesas emitidas e não emitidas como média geral. E também aborda situações como danos por alejamento de carga, aterramento voluntário do navio, extinção de incêndios a bordo, danos causados a máquinas e caldeiras, etc. Desta forma, estas normas procuram uma forma de resolver estas situações aderindo ao máximo possível ao direito marítimo internacional para que isso seja avançando. Lembrando que também nestas normas é feita menção também a remuneração por salvados, despensas no porto de refúgio, salários de manutenção da tripulação e outras despesas causadas pela entrada no porto de refúgio. Os danos causados à carga no desembarque devido à averia grossa e a dedução do custo dos reparos. Los siniestros por avería gruesa suelen ser los más tardados y laboriosos de resolverse, ya que implica una cantidad enorme de involucrados, investigación, procesos y protocolos que deben llevarse al pie de la letra para lograr afectar lo menos posible a los involucrados en esta situación. Y aquí lo curioso es que más del 80% del comercio internacional se transporta vía marítima, y cuando acontece algún caso o hecho que se pueda tipificar como avería gruesa, muy poco se sabe qué hacer, y es aquí cuando intervenimos los abogados maritimistas. Y resalto otra cosa muy importante: la íntima y muy importante relación entre el comercio exterior y el derecho marítimo. A grandes rasgos, hay que resaltar que el capitán acreditará la razonabilidad para la avería. Quienes refuten esto deberán comprobarlo, pudiendo ser el dueño de la carga, por ejemplo. Y si no se llega a comprobar esa razonabilidad, se cae la pretensión de quien refuta. Y eso se da en la jurisdicción aplicable en el contrato de transporte o en el contrato de fletamento. General average claims are usually the longest and most laborious to resolve, since they involve a high number of people involved, investigation, processes, and protocols that must be carried out to the letter in order to affect as little as possible those involved in this situation. And here, the curious thing is that more than 80% of international trade is transported by sea. And when a case or event occurs that can be classified as general average, very little is known of what to do, and this is when maritime lawyers intervene. And I highlight something else very important: the intimate and very important relationship between foreign trade and maritime law. Broadly speaking, it should be noted that the captain will prove the reasonableness of the fault. Those who refute it must prove it. Being able to be the owner of the cargo, for example, and if that reasonably is not verified. The claim of the person who refutes fault, and that is given in the applicable jurisdiction, in the contract of carriage or in the charter party. Les sinistres d'avérie commune sont généralement les plus longs et les plus laborieux à résoudre, car s'impliquant un nombre considérable de personnes impliquées. Des inquiétudes, des procédures et des protocoles qui doivent être suivis à la lettre afin d'affecter le moins possible les personnes impliquées dans ces situations. Et ici, la chose curieuse est que plus de 80% du commerce international est transporté par voie maritime.
Et lorsqu'un événement se produit qui peut être qualifié d'avéré commun, on sait très peu quoi faire et ce que d'ailleurs les avocats maritimes intervenant et j'ai souligné autre chose très importante. La relation intime est très importante entre le commerce extérieur et les droits maritimes. De manière générale, il convient de noter que le capitaine verra le caractère raisonnable de la faute, ce que les refutants doivent le prouver. Pouvant être propriétaire de la cargaison, par exemple, et si ce caractère raisonnable n'est pas vérifié, la réclamation de la personne qui refute tombe et qui s'est indiquée dans la juridiction applicable dans les contrats de transport ou dans la chaque partie. Os sinistros de média geral costumam ser ou mais demorados e trabalhosos de resolver, pois envolvem um grande número de pessoas envolvidas, investigações, processos e protocolos que devem ser realizados ao pé da letra, para afetar o mínimo possível os envolvidos nessa situação. E aqui o curioso é que mais de 80% do comércio internacional é transportado por via marítima. E quando ocorre um caso ou evento que pode ser classificado como média geral, muito pouco se sabe o que fazer e a quem intervêm os advogados marítimos. E destaco outra coisa muito importante, a íntima ou muito relevante relação entre comércio exterior e direito marítimo. Em linhas gerais, deve-se notar que o comandante provará a razoabilidade da culpa. Quem a refutar deve prová-la, podendo ser proprietário da carga, por exemplo. E se essa razoabilidade não for verificada, a reclamação, a pessoa que refuta cai e quedada não jurisdição aplicável no contrato de transporte ou no contrato de afretamento. Para que quede más claro el tema que estamos desarrollando, vamos a analizar un caso práctico. Y es que el 17 de junio de 2013, el buque portacontenedores MV Mol Comfort sufrió un accidente partiéndose en dos el casco del buque, trayendo como consecuencia el hundimiento del barco, con los 4.500 contenedores que transportaba, y por tanto podemos tomar este caso como punto de partida para determinar si estamos o no ante la presencia de una avería gruesa. Tengamos presente lo que nos dice la regla A de las reglas de George Amberes, la cual define la avería gruesa de la siguiente manera. Existe acto de avería gruesa cuando se ha efectuado, contraído, intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. In order to make the subject we are developing clearer, we are going to analyze a practical case, which is done on June 17, 2013, the container ship MV Mol Comfort suffered an accident, splitting the case of the ship in two, resulting in the skinning of the ship with the 4,500 containers it was transporting, and therefore we can take this case as a starting point to determine whether or not we are in the presence of a general average. Let us bear in mind what the Rule 8 of the York and Antwerp rules tell us, which defines general average in the following way. There is an act of general average when any sacrifice or extraordinary expense has been made or incurred intentionally and reasonably for common security in order to preserve from danger the goods involved in a maritime expedition. Afin d'éclaircir les sujets que nous développons, nous allons analyser un cas pratique. À savoir que le 17 juin 2013, le port containers MV Mol Comfort a subi un accident. Et c'est dans le cas d'un navire entraînant le naufrage du navire avec les 4055 containers qui a transporté, et donc on peut prendre ces cas comme point de départ pour déterminer si ou non on est en présence d'un navire commun.
Rappelons-nous ce que nous dit dans la règle A des règles York et d'Amberg qui définit la vérité commune de la manière suivante. Il y a vérité commune lorsqu'un sacrifice ou une dépense extraordinaire a été fait ou engage intentionnellement et raisonnablement pour la sécurité commune. Afin de préserver du danger les marchands impliqués dans une expédition maritime. Para deixar mais claro o assunto que estamos desenvolvendo, vamos enlistar um caso prático. Que em 17 de junho de 2013, o navio porta-containers MV Mol Comfort sofreu um acidente dividido um cacho o navio em dois, resultando em naufrágio do navio com os 4.500 containers transportados. E, portanto, podemos tomar esse caso como ponto de partida para determinar se estamos ou não na presença de uma média geral. Tenhamos em mente o que nos diz a regra A das regras de York, que é a ANTWERPIA, e que define a média geral da seguinte maneira. Há um ato de avaria grossa quando qualquer sacrifício ou dispensa extraordinária for feito ou ocorrido intencional e razonavelmente para a segurança comum, a fim de preservar do perigo as mercadorias envolvidas em uma expedição marítima. Es decir, un hundimiento por sí mismo no es una avería gruesa y por ende no se tiene que hacer contribución alguna, ya que para que se configure la avería gruesa es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: peligro común y la razonabilidad del acto, el elemento de la voluntad, autoría y formalismos, sacrificio extraordinario, salvación común y el resultado útil. Sintetizando, podemos decir que los elementos fundamentales son el acto de avería gruesa y la contribución a la misma. Centrémonos en este momento en la contribución, que consiste en la obligación que se impone legalmente a todos los interesados en el viaje de soportar una cuota proporcional del sacrificio causado por el acto del capitán. That is to say, subsistence by itself is not the general average, and therefore no contribution has to be made. Since of the general average to be conferred, the concurrence of the following elements is necessary: common danger and the reasonable of the act, willingness, authorship and formalism, the extraordinary sacrifice, the common salvation, the useful result. Synthesizing, we can say that the two fundamental elements are the act of general average and the contribution to it. Let us focus at this time on the contribution, which consists of the obligation that is legally imposed on all those interested in the trip to bear a proportional fee of the sacrifice caused by the act of the captain. C'est-à-dire qu'un affaiblissement lui-même n'est pas un avéré commun et donc aucune contribution ne doit être apportée. Puisque pour l'avéré commun, saute configurer la concordance des éléments suivants nécessaires: les dangers communs et les caractères raisonnables de l'acte, volonté, la paternité, les formalismes, les sacrifices extraordinaires, les saluts communs et les résultats utiles. En synthétisant, nous pouvons dire que les deux éléments fondamentaux sont l'acte d'avéré commun et la contribution à celui-ci, et concentrons-nous à ce stade sur la contribution qui consiste en l'obligation légalement imposée à tous ceux qui sont intéressés par le voyage de porter une redevance proportionnelle aux sacrifices causés par l'acte du capitaine. Ou seja, uma subsidência por si só não é uma média geral e, portanto, nenhuma contribuição deve ser feita, pois para que a média geral seja configurada é necessária a concordância dos seguintes elementos: perigo comum e a razonabilidade do ato, disposição, autoria e formalismos, o sacrifício extraordinário, a salvação comum, o resultado útil.
Sintetizando, podemos dizer que os dois elementos fundamentais são o acto da varia grossa e a contribuição para a mesma. Concentremos-nos neste momento na contribuição, que consiste na obrigação legalmente imposta a todos os interessados na viagem de suportarem uma taxa proporcional do sacrifício causado pelo ato do capital. La avería gruesa se determina y liquida con arreglo a lo que convienen las partes y en defecto de pacto por el estado de pabellón del buque. Hay que tener claro que quienes vayan a contribuir consientan o hayan consentido en obligarse, ya sea expresamente mediante la emisión de las reglas de Georg Amberes o de modo tácito, no oponiéndose a la legislación interna, que en el caso de México sería la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Un punto muy importante a resaltar es que el silencio en este caso tiene valor de declaración de voluntad. Cuando nos referimos a contribución es al perjuicio que se hace extensivo a todos los partícipes de la expedición, es decir, que unos y otros contribuyen respectivamente en proporción al valor de lo salvado y de lo admitido en avería gruesa a dos masas, la acreedora constituida por los perjuicios y la deudora que integran los valores salvados y recuperados. The general average is determined and set in accordance with what the parties agree, and the absence of an agreement by the flag state of the ship, it most clear that those who are going to contribute the consent or had consent to be bound either expressly through the insurance of the York and Antwerp rules or tacitly, not opposing the application of internal legislation, which is in the case of Mexico, would be the law of maritime and navigation commerce. A very important point to highlight is that the silence in this case has the value of declaration of will. When we refer to contribution, it is the damage that is extended to all participants in the expedition that one and the other contribute respectively in proportion to the value of what was saved and what was admitted in general average to two masses, the creditor constituted by the damage and the debtor that make up the saved and recovered values. L'avarie commune est déterminée et réglée conformément à ce que les parties conviennent et à défaut d'accord par l'état du pavillon du navire. Il doit être clair que ceux qui vont contribuer consentent ou ont consenti à être liés, soit expressément par la publication des règles de Georg d'Ambert ou tacitement, ne s'opposant pas à l'application de la législation interne, qui dans le cas du Mexique sera la loi sur la navigation et le commerce maritime. Un point très important à souligner est que le silence dans ces cas a valeur de déclaration de volonté. Quand on parle de contribution, c'est le dommage qui est entendu à tous les participants à l'expédition, c'est-à-dire que l'un et l'autre contribuent respectivement au prorata de la valeur de ce qui a été épargné, de ce qui a été admis en avarie commune à deux masses. Les créanciers constitués par les dommages et les débiteurs qui composaient les values sauvées et récupérées. A varia grossa é determinada e liquidada de acordo com o acordado entre as partes e na falta de acordo pelo estado de bandeira do navio, deve ficar claro que aqueles que vão contribuir como consentimento o consentirão em obrigar-se, quer expressamente através da edição das regras de Georg Antwerpia, ou tacitamente, não se opondo à aplicação da legislação interna, que no caso do México seria a Lei de Navegação e Comércio Marítimo. Um ponto muito importante a destacar é que o silêncio, neste caso, tem valor de uma declaração de vontade.
Quando nos referimos a contribuição, é o dano que se estende a todos os participantes da expedição, ou seja, que um outro contribuem, respectivamente, na proporção do valor do que foi economizado ou do que foi emitido, em média geral, a duas massas. O credor constituído pelos danos e o devedor que componem os valores, salvo ser recuperados. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer ante una declaración de avería gruesa? Profundizando en el momento en el que se haya producido la avería gruesa, la ley nos indica que la carga de la prueba de que una pérdida o gasto debe ser admitida en avería gruesa corresponde a la parte que reclama dicha admisión. Quienes reclamen en avería gruesa deberán comunicar por escrito al liquidador de averías la pérdida o gasto por el que se reclamen contribución dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de terminación de la aventura común. A falta de tal comunicación, si dentro del mencionado plazo de 12 meses, desde que le sea solicitada alguna de las partes, dejase de aportar la prueba de su reclamación o los datos sobre el valor del interés del contribuyente, el liquidador de averías quedará en libertad para calcular la cuantía de la bonificación o el valor del contribuyente, de acuerdo con la información de que disponga, cálculo que podrá ser impugnado únicamente por razón de su manifiesta incorrección. Now the question is what to do before a declaration of general average. Delving deeper into the moment in which the general average occurred, the law tells us that the burden of proof that the loss of expense must be admitted and general average corresponding to the party claiming such admission. Those who claims in general average must communicate in writing to liquidator of average the loss or expense for which contribution is claimed within the 12 months following the date the termination of the common adventure. In the absence of such communication, or if within the aforementioned period of 12 months, as soon as any of the parties fails to provide proof or their claim or data of the value of the taxpayer's interest, the liquidator of average will be released to calculate among the bonus or the value of the taxpayer in accordance with the information available. A calculation they may be challenging solely on the grounds of its manifest inaccuracy. Maintenant, la question est que faire avant en déclaration d'avis commun. En approfondissant les moments où l'avis commun se produit, la loi nous dit que la charge de la preuve qu'on perte ou non dépense doit être admise en avis commun correspond à la partie qui réclame une telle admission. Ceux qui réclament un avis commun doivent communiquer par écrit au liquidateur d'avis la perte ou la dépense pour laquelle contribution est réclamée dans les 12 mois qui suivront la date de cessation de l'aventure commune. A défaut d'une telle communication, nous sidant la délai de 12 mois subissé, dès que l'une des parties fait défaut de fournir la preuve de sa créance ou de donner sur les valeurs de l'intérêt contribuable, le liquidateur d'homogène sera libéré pour calculer le montant de la prime ou la valeur du contribuable selon l'information disponible, calcul qui ne peut être contesté qu'en raison de son inexactitude manifeste. Agora, a questão é que fazer antes de uma declaração de avaria grossa, aprofundando o momento em que ocorreu a avaria grossa, a lei nos diz que o uso da prova de que uma perda ou despesa deve ser admitida na avaria grossa correspondente à parte que reivindica tal admissão. Quem recalcar na avaria comum deve comunicar por escrito ao liquidante da avaria o prejuízo ou depensa para a qual a contribuição é reclamada nos 12 meses seguintes à data de cessação da avaria comum.
Na falta de tal comunicação, você dentro do prazo de 12 meses acima mencionado, tal logo qualquer das partes deixe de comprovar sua reclamação ou dados sobre o valor dos juros do contribuinte, o liquidante das médias será liberado para apuração. O valor do bônus, o valor do contribuinte, de acordo com a informação disponível. Cálculo que só pode ser impugnado com fundamento na sua manifestação inexactidão. Solamente son reembolsados aquellos daños, pérdidas o gastos que sean consecuencia directa del acto de avería gruesa. Las pérdidas o daños sufridos por el buque o el cargamento a consecuencia de retraso y las pérdidas indirectas, tales como la demora y la pérdida de mercado, no serán admitidos en avería gruesa. Los derechos a obtener la contribución en avería gruesa no serán afectados, aunque el acontecimiento que dio lugar al sacrificio o gasto que pueda haberse debido a la falta de una de las partes en la aventura. Only those damage, losses, or expenses that are a direct consequence of the legal general average are reimbursed. Losses or damage suffered by the ship of the cargo as a result of delayed and indirect losses, such as delayed and loss of market, will not be admitted in general average. The rights to obtain the contribution in general average will not be affected, even if the event that gave rise to the sacrifice or expense may have been due to the fault of one of the parties in the adventure. Sur les dommages pertés ou dépenses qui sont en conséquence directe de l'acte d'avarie commun sont remboursés. Les pertes navires subies par le navire ou la cargaison par suite retard et les pertes indirectes telles que retard et pertes de marché ne seront pas admises en avarie commune. Les droits à obtenir la contribution en avarie commune ne seront pas affectés, même si l'événement qui a donné lieu à sacrifice ou à la dépense a pu être dû à la faute de l'une des parties à l'aventure. Somente são reembolsados os danos, perdas ou despensas que sejam consequência direta do ato da avaria grossa. Perdas ou danos sofridos pelo navio ou carga em decorrência de atraso e perdas indiretas, como atraso e perda de mercado, não serão emitidos na avaria grossa. Os direitos de obter a contribuição em avaria grossa não serão afetados, ainda que o evento que de origem a sacrifício ou depensa possa ter sido devido à culpa de uma ou mais de partes na aventura. Cuando recibamos un certificado de avería gruesa de alguno de los buques en los que se transportaban nuestros contenedores, tendremos que consultar la siguiente documentación: las cláusulas de la póliza de fletamento, los conocimientos de embarque y el pacto contractual y la remisión a la forma liquidadora. Tras observar algunos de estos documentos y con estas nociones básicas, ya estaremos en disposición de saber si nuestro caso se puede considerar o no una avería gruesa. When we receive a general average certificate from one of the ships in which our containers were transported, we will have to consult the following documentation: the clauses in the charging policies, the bills of lading, the contractual agreement, and the referral to settlement form. After observing some of these documents and with their basic notions, we will be able to know if our case can be considered a general average or not. Lorsque nous réservons un certificat d'avarie commune de l'un des navires dans lesquels nos conteneurs ont été transportés, nous devrons consulter la documentation suivante: les clauses de politiques d'affrètement, la contratation de transportation maritime et l'accord contractuel et la référence à formulaire de règlement. Après avoir observé certains de ces documents et avec ces notions de base, nous pourrons savoir si notre cas peut être considéré comme une averie commune ou non.
Quando reservemos um certificado da Maria Grossa de um dos navios que nossos containers foram transportados, teremos que consultar a seguinte documentação: as cláusulas na políticas de fretamento, os conhecimentos de embarque, o acordo contratual e o encaminhamento para o formulário de liquidação. Após observar alguns desses documentos e com essas noções básicas, poderemos saber se nosso caso pode ser considerado una varía grosa o nada. ¿Cuántas situaciones como esta no suceden a diario en la navegación, afectando con ello al comercio exterior, que jamás debe estar separado del derecho marítimo? Y así, queridos amigos, concluimos con este tema. Por favor, no dejen de seguirnos en nuestro canal, donde estaremos compartiendo mucha información relativa al comercio exterior y al derecho marítimo principalmente. How many situations like this don't happen daily in navigation, thereby affecting foreign trade that should never be separated from maritime law. And so, dear friends, we conclude with this topic. Please don't stop following us on our channel, where we will be sharing a lot of related information to foreign trade and maritime law mainly. Combien de situations comme celle-ci ne se produisent pas quotidiennement dans la navigation, affectant ainsi le commerce extérieur qui ne devra jamais être séparé du droit maritime. Et donc, chers amis, nous concluons et avec ce sujet. N'arrêtez pas de nous suivre sur notre chaîne où nous partagerons beaucoup d'informations liées au commerce exterior et au droit maritime principalement. Quantas situações como esta não acontecem diariamente na navegação, afetando assim o comércio exterior, que jamais deveria ser separado do direito marítimo. E assim, queridos amigos, concluímos com este tópico. Por favor, não deixe de nos seguir em nosso canal, onde estaremos divulgando muita informação relacionada principalmente ao comércio exterior e direito marítimo.